बृहस्पति चलन चली यही आलोचना आमर बंधु या भितर गोटे मास होगला आपण समस्ते देखुवे मो छवि पाटी पाक करी किंतु इंग्रजी कौन कौन संभव ना कंपानी माने यूट्यूब रो मालिक मोर वक्तव्य को विभिन्न देश को पठाइबाई ये योजना करिसेंती किंतु मो राज्यर भाई बंधु कुटुंब से आलोचना को बुझी पारि नांती हेले मु कौन करि पारिबी बहु चेष्टा परे जड़े दक्ष कंप्यूटर व्यक्ति मोर अति आपणार से सहयोग कले बोली पुणी टिके ओडिया को फेरला कही होनी कंपानी केते पुणी गंडगोल करदेव तेणु मो पर रागेनि आउ निश्चित भाव में कमेंट पास करेंगे कमेंट देवे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे मत उत्साहित करेंगे बंधु आज हम आलोचना करवा सिंह राशि बोले आसंता 18/10 मैंने अक्टोबर 18 तारीख रे बृहस्पति मिथुन रु कर्कट को जीवे पुनर्वसु कर्कट को जीवे राति 7:47 रे सेदिन शनिवार हेले सिंह को यदि लग्न नहीं गणा जाए ताहले तांको पछपटे अच्छा कर्कट सी जीवे 12 अर्थात सिंहर द्वादश बृहस्पति समस्त व्यय करिवे सम्मान हानि करिवे स्वास्थ्य हानि करिवे धन हानि करिवे बंधु हानि करिवे समस्त सिंह राशि कौन दुख पाइबे नहीं 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 केभे नु जो सिंह राशि मानक जात करे बृहस्पति केन्द्राधिपति से माने ही दुख भोगिवे जो मानव जन्म जात करे बृहस्पति अष्टमाधिपति होई अष्टम थिवे द्वादश थिवे कि षष्ठ थिवे द्वादशाधिपति होई अष्टम कि षष्ठ थिवे बा षष्ठाधिपति होई अष्टम बा द्वादश थिवे से माने ही ये दुख भोगिवे समस्ते न आसंतु आलोचना करवा ए विषय टिके केते भलो केते मंद केते खटा केते मिठा केते आलोक केते अंधार रही केउ नक्षत्र पाई तेणु द्वादश बृहस्पति हेतु स्वास्थ्य हानि हेब नानाविध दुश्चिंता आसव रोग हेब हेले सबु सिंह राशि पाई यह नुहे जो मानक जन्म जात करे बृहस्पति केन्द्राधिपति होइथिबे बा से अष्टमाधिपति बा षष्ठाधिपति बा द्वादशाधिपति होई षष्ठ अष्टम द्वादश थिबे अथवा वृष मिथुन कन्या बा तुलार थिबे सेमानंकर ये समस्या हेब अल्पे बहुते जातक देखिले ही जना पड़िबो मात्र मघा सिंह राशि को भाग्य लक्ष्मी पूर्ण सहाय हेबे आय पंथा खोली जीव विभिन्न दिगरु आय हब प्रबल आय हेबो जो थे सेमाने ऋणमुक्त हेबे बा संचय करिवे बा भूमि बा सुना क्रय करिवे मघा सिंह पाई तो भल खबर शुणिले ना देखिबा पूर्व फाल्गुनी सिंह कौन करुछंती तांको पाई भल समय नुहे से द्वादश बृहस्पति जनित मंद फल अवश्य भोग करिवे 11/5 कथा कही कलह जोग सम्मान हानि जोग एणु जगी रखी व्यवहार न कले निंदा पाइबे सम्मान हानि हम 10/11 गला 12 उत्तर फाल्गुनी सिंह 12/5 उत्तर फाल्गुनी सिंहर खूब भल समय नुह मिश्रित समय
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହରେଇବେ। ମନ୍ଦ ସମୟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନୀୟ। ଝଗଡ଼ାରେ ସମୟ କଟିବ, ବାଡ଼ାପିଟି ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇପାରେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ରକ୍ତ ବାହାରିପାରେ ବା ଧକ୍କା ହୋଇପାରେ ବା ନିଜେ ଝୁଣ୍ଟିକିରି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ହୁସିଆର। ତାହେଲେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ମଘା ସିଂହକୁ ଭଲ ଖବର, ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନି ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି ଭଲ ଖବର ନାହିଁ। ତଥାପି ଜାତକରେ ଯଦି ଗ୍ରହମାନେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଥିବେ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନି ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି ବି ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ମନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି, ସବୁ ଜାତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଖାଲି ପଢ଼ିପାରିଲେ ହେଲା। ଏବେ ଯିବା କନ୍ୟା ପାଖକୁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି। ଏକାଦଶ ସ୍ଥା ସର୍ବେ ଗ୍ରହା ଫଳଲାଭବନ୍ତୁ। ଏକାଦଶ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ସବୁ ଦିଗରୁ ସୁଖର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ନାନାବିଧ ସୁଖ, ପାରିବାରିକ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ଲୌକିକ, ପାରମାର୍ଥିକ ସବୁ ସୁଖ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁ କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମିଳିବ? ନା। କର୍ମାନୁସାର ଫଳମ୍, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଭୋଗିବା ଆମେ। ସବୁ କନ୍ୟା ରାଶି ଏକାଦଶସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଭଲ ଫଳ ପାଇବେନି। ଏବେ ନିକଟରେ ଜଣେ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ କଟକରୁ, କହିଲେ ମହାଶୟ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ହାତୀ ଭଡ଼ା କିଣା ହେବ, ଜମିବାଡ଼ି କିଣା ହେବ, ସୁନା ରୂପା କିଣା ହେବ, ହେଲେ ମୁଁ ଋଣ କରି ଚାଲିଛି, ଟାଇମଲି ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, କଥା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ଜାତକ ପଠାଇ ଦିଅ ନା, ଜନ୍ମ ସମୟ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ପଠାଇ ଦିଅ। ପଠାଇଦେଲି, ଲେଖିଦେଲି ଏଇ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତୁମେ ପାଇବ କେମିତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ଏ ସୁଯୋଗ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକେ ଅବଶ୍ୟ ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ବୋଲି ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ହେଲେ ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କୁ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି, ସିଏ କ'ଣ ଫଳ ପାଇବେ? ନା, ସିଏ ପାଇବେନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମାଧିପତି, ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି, ଷଷ୍ଠାଧିପତି, ସେ କ'ଣ ଫଳ ପାଇବେ? ନା, ପାଇବେନି। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିବେ, ଆଦୌ ପାଇବେନି। ବୃହସ୍ପତି ଥିବେ ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ରାହୁଙ୍କ ସାଥିରେ, ଭଲ ଫଳ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧ ବା ଶୁକ୍ରଙ୍କ ବା ରାହୁଙ୍କ ସାଥିରେ ନଥିବେ ଅଥବା ରାହୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି କେତେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ହେଇନଥିବେ, ରାହୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନଥିବେ, ବୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନଥିବେ, ବୁଦ୍ଧ ସହିତ ନଥିବେ, ଷଷ୍ଠାଧିପତି, ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ବା ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି ହୋଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତିର ଫଳ କିଛି ପାଇବେ। ପୁରା ପାଇବେ କେମିତି? ନା ଯଦି ସେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିବେ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବେ, ରବିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ରବିଙ୍କ ସହିତ ଥିବେ, ରବିଙ୍କ ସହ ମିଶିକିରି ଥିବେ, ଆଉ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିବେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ, ନବମ ଘରେ, ପଞ୍ଚମ ଘରେ, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ନବମାଧିପତି ହେଇଥିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଜାତକ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି, ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା। ସେମାନେ ଏ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆଗ ବିଚାର କରିବା ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି କନ୍ୟା କଥା 12/6 କଥା। ଏମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହର ଅବସାନ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସ ହେଉଛି, ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି, ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ମୁହଁ ଫୁଲାଫୁଲି ହେଉଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ରହିବନି। ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି କନ୍ୟା ରାଶିର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପୁଣି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଏଇ ଯୁବ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ବନଲାଖି ବର ପାତ୍ରରେ କନ୍ୟା ପାତ୍ର ମିଳୁନି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି 12/6 ମାନେ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ହସ୍ତା କନ୍ୟା 13/6 ଏମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଅଛି। କେମିତି ଯିବେ? ପଇସା ଦରକାର ନା। ହଁ, ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ, ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ମଠକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେଭଳି ମନୋଭାବ ମନକୁ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି କି,
तेणु ये सुजोग आसव ईश्वर बा बृहस्पति किसी आर्थिक सहयोग करेंगे संस्था तीर्थ दर्शन जोग अल्प आय हेब और बंधु संपर्क ठीक ठाक मात्र 14/6 माने चित्रा कन्या लोके बृहस्पति संपूर्ण फल पाइबे। चित्रा कन्या 14/6 यही चित्रा कन्या राशि लोके एकादश बृहस्पति संपूर्ण कल्याण लाभ करिवे। सबु दिगुरु आय पंथा खोली आर्थिक मानसिक पारिवारिक लौकिक पारमार्थिक दाम्पत्य जनित संतान जनित सबु सुख से पाइबे। बृहस्पति कल्याण पूरापूरी पाइबे। किए चित्रा कन्या जदि मु आगुर कहिथिबा नियम अनुଯାयी जातक ग्रह था बंधु आम सिंह आउ कन्या कथा आलोचना कले आपण शुणिबे मु कहिथिबा कथा आपण जीवन रे केते सफल होउची केते कार्यकर होउची ता जणेबे टिके कमेंट देबे लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे। तेणु आपण संवाद अपेक्षा मु कुलमणि पंडा मोर फोन नंबर 8033555583 रही। नमस्कार।